Tonight I want to minister on practicing the presence of the Lord. Malam hari ini saya mau melayani tentang bagaimana kita mengerjakan di dalam hadirat Tuhan. How to enter into the presence of the Lord. Bagaimana untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. I want you to turn to Psalm 42, the book of Psalms, chapter 42. Saya mau saudara membuka kitab Mazmur pasal yang ke-42. I want to help you through the scripture. Saya mau membantu saudara melalui firman Tuhan. In Psalm 42 verse 1 through verse 6, Di dalam Mazmur 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. the scripture says that the heart pants after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Kerinduan kepada Allah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, What is thy God? When I remember these things, I pour out my soul in me. For I had gone with the multitude, I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holiday. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Why art thou cast down, O my soul? Why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. O my God, my soul is cast down within me. Therefore will I remember thee from the land of Jordan, and of the Hermonites, and from the hill Mizar. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. David is describing every true Christian and our hunger for the Lord. Daud menjelaskan setiap orang Kristen yang sejati adalah orang yang selalu haus akan Tuhan. He says, as the deer pants for the water, so my soul longeth after thee. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya And he's Tuhan. crying out, he says, my soul is thirsty for God, for the living God. And he's crying out to come in the presence of the Lord. He said, when shall I come and appear before God? Dan kemudian dia berseru, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Itu sebabnya dia berseru, bilakah aku boleh datang untuk melihat Allah, masuk dalam hadiratnya. You see, the hunger for God's presence is in every true believer. Saudaraku, rasa lapar dan haus akan Tuhan itu ada dalam setiap orang Kristen yang sejati. Hunger for God's presence is the sign of true spirituality. Rasa yang lapar akan hadirat Tuhan itu adalah tanda kekristenan yang sejati. Only true believers hunger for God's presence. Hanya orang Kristen yang sejati merindukan hadirat Tuhan. Anyone who is not hungry for God's presence is not walking with God. Orang yang tidak merindukan hadirat Tuhan itu bukan orang Kristen yang But sesungguhnya. hunger for the presence of God is the sign of true spirituality. Tetapi sungguh-sungguh rasa lapar akan hadirat Tuhan itu adalah tanda kehidupan kerohanian True kita. Christianity. Kekristenan yang sejati. So Jesus said, blessed are they that hunger and thirst after righteousness, they shall be filled. Why? Because a true believer is always hungry, and that's why Jesus said, blessed are they that hunger. Oh, sebab itu firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar akan dan haus akan kebenaran Tuhan, sebab mereka akan dipenuhi. Itu sebabnya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar akan Tuhan. Only the living hunger.
Hanya rasa lapar yang hidup. The dead do not hunger. Orang yang mati itu nggak ada rasa lapar lagi. If you look at your physical body, as long as you're alive and healthy, you will hunger for food. Saudara lihat, kalau tubuh saudara ini sehat dan hidup, selalu tubuh saudara ini punya rasa lapar untuk makan. But not the dead. The dead do not hunger for food. Tetapi bukan orang mati, sebab orang mati tidak punya rasa lapar akan makanan. There's another group of people that also do not hunger for food. Tetapi juga ada orang-orang yang juga tidak punya rasa lapar akan makanan. The sick. Orang yang sakit. You see, when a believer is sick, Saudara lihat, kalau orang percaya itu sakit, when there's no spiritual health in Dan- someone's life, ketika tidak ada kesehatan kerohanian di dalam the kehidupannya, first thing that dies is their hunger for God. yang pertama kali mati adalah rasa lapar akan As Tuhan. long as you are hungry, you are safe. Selama saudara selalu lapar, engkau itu diselamatkan. And David is crying out for God out of hunger. He says, Oh, Daud selalu berseru kepada Tuhan dari rasa laparnya. like the deer, like the hart panteth after the water, so my soul longeth for Oh, you. dia berkata seperti rusa yang merindukan air, demikianlah hatiku merindukan engkau. Now we have something amazing in this. Kita memiliki sesuatu yang luar biasa di sini. The deer, the animal, Rusa ini, binatang ini, knows one thing. dia tahu satu hal. When it is being chased, Ketika dia dikejar, when the animal, the deer is being chased ketika rusa itu sedang dikejar, to be devoured by another animal, yang akan dimakan oleh binatang buas yang lain, it looks for water. dia mencari air. God has put it in that animal to know that the minute they find water and jump in it, their scent is lost. Pada saat itu Tuhan menciptakan satu karunia dalam binatang ini. Begitu dia menemukan air dan masuk dalam air itu, pengejarnya itu hilang. The minute the deer goes into the river or into a lake or into some water, its scent is lost. Pada saat itulah rusa yang masuk dalam air atau dalam danau atau dalam sungai, pada saat itu bau daripada rusa itu hilang. Therefore the enemy cannot pursue it. Itu sebabnya yang mengejarnya tidak bisa mengejarnya lagi. When you find the presence of God Ketika engkau mendapatkan hadirat Tuhan and you immerse your life in it, dan engkau tenggelam dalam hadirat Tuhan, your scent is lost. baumu akan menjadi hilang. When you find God, Satan will not find you. Ketika engkau menemukan Tuhan, setan tidak bisa menemukan saudara. Hallelujah. Haleluya. The presence of God is our hiding place. Hadirat Tuhan itu adalah tempat persembunyian kita. You see, the enemy is always looking for our scent. Saudara lihat bahwa musuh kita itu selalu mencari bau kita. He's smelling your scent. He's Dia- looking for where are you? Where Dia are you? selalu mencium bau saudara. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Di manakah engkau? But as long as you are in the river, Tetapi selama saudara ada di dalam sungai as itu, long as you are in the presence of God, selama saudara ada di dalam hadirat Tuhan, Satan will never find you. setan tidak akan pernah menemukan saudara. That's why the Bible says, Itu sebabnya Alkitab berkata, he that dwelleth in the secret place of the Most High Orang shall yang- abide under the shadow of the Almighty. orang yang diam di dalam naungan tudungan Tuhan yang Maha Kuasa akan duduk di dalam pelindungan Tuhan. Now David says that he went with the crowd into the house of God. Daud berkata bersama dengan kepadatan orang datang ke dalam rumah In Tuhan. verse 4 he says, when I remember these things, I pour my soul out. I had gone with the multitude. I went with them to the house of God. And there was praise and there was joy. But he was empty. You see? Jadi Daud berkata, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, yaitu ada puji-pujian, ada sorak-sorai. Because he still says, why are you cast down, O my soul? Tetapi dia masih merasa kosong, sebab dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai It's jiwaku. like many Christians that go to church every Sunday and they rejoice and they clap and they dance.
but they are empty on the inside. Itu sama seperti kebanyakan orang Kristen yang datang ke rumah Tuhan. Mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita, mereka bertepuk tangan dan menari, tetapi ada kekosongan di dalam jiwanya. Their soul is cast down. Oh, jiwa mereka tertekan. Their soul is quiet. Oh, jiwa mereka kosong. There's no communion with the Lord. Sebab tidak ada satu komunion atau fellowship dengan Tuhan. But look what he says now. Tetapi lihat apa yang dia He katakan. says in verse 6, "Oh my God, my soul is cast down within me. Therefore will I remember thee from the land of Jordan and of the Hermonites." Oh, jiwaku tertekan di dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Jordan dan pegunungan Hermon dan gunung Misa. Jordan represents the presence of the Lord. Sungai Yordan itu melambangkan hadirat Tuhan. Mount Hermon represents the presence of the Lord. Gunung Hermon itu melambangkan hadirat daripada Because Tuhan. Mount Hermon is where the snow gathers in winter and it melts and comes down to the Jordan River. That's the presence of God. Sebab Gunung Hermon itu di mana ada salju, dan salju itu meleleh menjadi sungai, dan itu melambangkan hadirat daripada Tuhan. The Bible says it is there that the Lord will command His blessings. Dan Tuhan berkata pada harinya Tuhan akan memerintahkan How berkatnya. pleasant it is for brethren to dwell together. It is like the oil that drops down from Aaron's head to his garment. For there the Lord commands His blessings, the Bible says. Oh, betapa indahnya kalau orang itu hidup rukun bersama, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. And the Bible connects it to Mount Hermon in that Psalm too. Dan berkat Tuhan itu datang dari Gunung Hermon. Because Mount Hermon speaks of where the origin of God's presence comes from. Sebab Gunung Hermon itu adalah asalnya daripada hadirat Tuhan. David is remembering his beginnings, how God visited his life in the early days. Jadi Daud mengingat kehidupannya pada mulanya ketika Tuhan menjamahnya pada saat dia muda. Like you and I remember the days of old when God touched our life when we were young, when we were filled with the Holy Spirit and met Jesus as Savior. Sama seperti ketika kita ini semua kita melihat ke belakang pada saat kita muda, kita melihat bagaimana Tuhan menjamah kita, dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. But now David discovers something amazing. He says Tetapi Daud sekarang menemukan sesuatu yang luar biasa di in sini. verse 7, he says, "Deep calls unto deep at the noise of thy water spouts. All thy waves and thy billows are gone over me." And then verse 8 says, "Yet the Lord will command His loving kindness in the daytime. In the night His song shall be with me, and my prayer to the God of my life." Dan ayat yang ketujuh, samudra raya berpanggil panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. He's telling us where the presence of God is found. Dia menceritakan kepada kita di manakah Allah akan ditemukan. It is found in that silent place, in that quiet place, in that place of depth. Itu ditemukan di dalam tempat yang sangat tenang, tempat yang sangat diam, di tempat yang dalam. In that place of communion. Di dalam satu tempat komunion. I'm going to show you something. I'm going to show. Saya mau menunjukkan kepada saudara Can sesuatu. I get a chair? Just one of those chairs, gentlemen. Bisa nggak saya pinjam Kurt, kursi? give me a chair. Ya. And very gently he that dwelleth in the secret place. Psalm 991. Mazmur Yeah, my 91. hiding place. Put the Tempat chair over there, Kurt. taruh kursinya di sana. Facing me. When you and I enter the presence of God, Ketika saudara dan saya masuk dalam hadirat Tuhan, we have to follow a roadmap. kita harus mengikuti satu peta. Just that. This is the Holy of Holies right here. Ini adalah tempat Maha Kudus di sini. This is the holy place. Ini adalah tempat kudus. This is the outer court. Ini pelataran. When Moses built his tabernacle, Ketika Musa membangun tabernakelnya, he built it in 3 sections. dia membangunnya dalam 3 bagian. The first was what is called the outer court, Bagian yang pertama disebut pelataran,
where was a gate di mana ada pintu gerbang which represents Jesus and his 4 offices. yang melambangkan Yesus dan 4 pelayanannya. And then there stood the altar of sacrifice Kemudian ada mezbah korban bakaran where the animals were killed and their blood was offered before God. di mana binatang itu dibunuh dan darahnya dipersembahkan kepada And Tuhan. then there stood a big, what looked like cup and saucer called the laver, Dan kemudian di situ ada mezbah basuhan filled with water. yang dipenuhi dengan air. In that area, Di dalam daerah itu, the people could enter in. orang-orang bisa masuk ke dalam daerah And they itu. brought their animals and their sacrificial offerings to God. Dan mereka membawa binatang korban bakaran itu kepada Tuhan, persembahan. But they could go no further. Tetapi mereka tidak bisa masuk lebih dalam. Then there was the holy place, Dan kemudian ada tempat yang kudus, which was the first part of the tent. adalah bagian yang pertama dari tenda atau kemah The itu. first section of the tent called the tabernacle of witness. Bagian yang pertama adalah kemah pertemuan atau kemah kesaksian. As you would walk in, Ketika engkau masuk ke sana, straight ahead of you saw the altar of incense. di depan engkau akan melihat mezbah dupa, To your left you saw the lampstand. dan di sebelah kiri engkau akan melihat pelita. To your right you saw the table of showbread. Di sebelah kanan engkau akan melihat meja roti pertunjukan. God commanded Moses Tuhan memerintahkan kepada Musa that he would take 12 loaves of bread and place them upon an altar. bahwa dia harus mengambil 12 pasang roti dan ditaruh di dalam satu mezbah. It was called the bread of witness. Itu disebut roti kesaksian. And then to the left was the lampstand. Di sebelah kiri itu adalah pelita. And right in front of the veil stood the altar of incense. Dan di depan daripada tirai itu ada mezbah dupa. But as you crossed, and only the high priest could, as the high priest could crossed once a year into the Holy of Holies. Dan hanya imam besar saja yang bisa masuk satu kali dalam satu tahun untuk masuk tempat ruang maha kudus. There was the Ark of the Covenant, Di situ ada tabut perjanjian which speaks of the glory of God. yang di situ berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Now, how do we enter? Bagaimana kita masuk? We as believers begin Kita sebagai orang percaya kita mulai in the outer court. di dalam pelataran. And prayer Dan doa has 3 words. ada 3 langkah. Jesus said, Yesus berkata, ask, minta, seek, cari, knock. ketuk. We ask Kita minta in the outer court. di dalam pelataran. We seek Kita mencari in the holy di place. tempat yang kudus. And we knock Dan kita mengetuk in the Holy of Holies. di dalam tempat maha kudus. What does that mean? Apa itu artinya? I'll explain. Saya menjelaskan. We come first into the outer court, Kita masuk pertama di dalam pelataran. and Paul the apostle wrote and said, Dan Rasul Paulus berkata, let your requests be made known. biarlah engkau menaikkan permohonanmu kepada Tuhan. This is where we come to God Disinilah kita datang kepada and Tuhan. we pray, Dan kita berdoa. and we know what we're going to ask for, Dan kita tahu apa yang kita mau minta. our needs, Kebutuhan our kita. family's needs, Kebutuhan keluarga. our healing, Kebutuhan kesembuhan. our deliverance, Pembebasan. the salvation of our families. Keselamatan bagi anggota keluarga. And we could spend half an hour here, Dan kita bisa meluangkan 30 menit di sini. maybe a little longer. Mungkin bisa lebih panjang. But what we don't know is, Tetapi apa yang kita tidak tahu adalah the longer we stay, kalau terlalu lama kita menunggu di sini, the closer we're getting. kita akan menjadi lebih dekat. So we've been praying for 15 minutes. Jadi kita sudah berdoa selama 15 menit. What we have not realized is we have gotten a little closer and closer Apa and yang closer tidak kita sadari, kita itu semakin dekat dan semakin dekat to where the presence of God is. kepada hadirat Tuhan itu. We still cannot experience the presence of God in the outer court. Kita masih belum bisa mengalami hadirat Tuhan di In fact, pelataran. in the outer court, the enemy attacks our mind.
Bahkan di pelataran itu musuh bisa menyerang pikiran In the outer kita. court, we have to fight our bodies. Di dalam pelataran ini kita harus bergumul dengan tubuh kita. Paul the Apostle wrote in 1 Corinthians 9:27, he said, I put my body under subjection here, lest after I have preached to others, I be a castaway. So this is the place where we have to subdue the flesh. Dan Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 27 bahwa dia menaruh dagingnya, dia meletakkan dagingnya di bawah otoritas daripada Tuhan. And this is where the flesh fights us. Ini disinilah tempatnya di mana daging This itu is melawan where kita. our minds fight us. Disinilah di mana pikiran kita melawan kita. A battle rages in our mind. Oh, ada peperangan di dalam pikiran kita. Because the mind is the battlefield. Karena pikiran ini adalah tempat peperangan, medan peperangan. Paul the Apostle wrote, he said, Rasul Paulus menulis, for the weapons of our warfare are not carnal, they are mighty through God to the pulling down of strongholds. sebab senjata yang diberikan kepada kita adalah senjata karunia Tuhan untuk merobohkan setiap benteng-benteng musuh. Well, where are those strongholds? Di manakah benteng-benteng musuh? He says the weapons of our warfare are not carnal, they are mighty through God to the pulling down of strongholds. And then he said, casting down imaginations, that's in the mind, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God in the mind, and bringing into captivity every thought which is in the mind to the obedience of Christ. Dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa senjata peperangan kita bukan senjata duniawi, melainkan senjata daripada karunia Tuhan yang dipelengkapi dengan kuasa untuk merobohkan setiap benteng-benteng dari musuh. Dan benteng sorry, It's okay. Very long. It's okay. Yeah. He's doing good, huh? Okay. Thank you. Sorry. It's okay, it's okay. The weapons of our warfare are not carnal. Senjata peperangan kita itu bukan duniawi. They are mighty through God to the pulling down of strongholds. Dia sangat berkuasa dari Tuhan untuk merobohkan setiap benteng-benteng musuh. But where are the strongholds? Tetapi di manakah benteng itu? The Bible tells us they're in the mind. Alkitab berkata ada di pikiran It kita. says casting down imaginations. Alkitab berkata kita harus meletakkan pikiran kita That's dan in the mind. imajinasi kita, In the yaitu mind, pikiran, ya. yeah. Casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Jadi setiap rahasia yang bertentangan dengan pengetahuan akan Tuhan, which is again in the mind, yang yaitu sekali lagi ada di dalam pikiran kita, and bringing into captivity every thought, dan itu akan dibawa di dalam kuasa Tuhan, which is in the mind, yaitu pikiran kita to ini, the obedience of Christ. untuk di dalam ketaatan kepada Kristus. So the strongholds that Jadi we fight benteng yang kita perangi are in the mind. adalah di dalam pikiran kita ini. This is where we fight those battles. Disinilah kita berperang peperangan itu. In the first world of prayer. Di dalam doa kita yang pertama. When you come to God Ketika engkau datang kepada and you Tuhan begin to pray, dan engkau mulai berdoa, you ask Him to forgive your sin engkau and, meminta Tuhan untuk mengampuni dosamu, to save your loved ones untuk and menyelamatkan orang yang kau cintai, meet your untuk needs. memenuhi kebutuhanmu. Well, the enemy fights you. Oh, musuh itu menyerang engkau. Your mind fights you. Pikiranmu menyerang engkau. Your emotions fight you. Perasaanmu menyerang engkau. Your body fights you. Tubuhmu menyerang engkau juga. This is where you get hungry, you get tired, you get worn out. Disinilah engkau merasa lapar, engkau mulai capek, engkau mulai mau menyerah. This is where the devil attacks you. Disinilah di mana iblis menyerang engkau. And this is where you repeat yourself. Disinilah di mana engkau mengulangi dirimu. The first world of prayer is that world of repetition. Dunia doa yang pertama adalah pengulangan. But you see, the longer you stay, Tetapi saudara lihat, semakin lama engkau diam di sini, the closer you get. semakin dekat And engkau. for about an hour, Dan ketika 1 jam sudah lewat, I've been praying, but I've been in the outer court. tetapi saya masih ada di dalam pelataran. All I've done is repeat myself, repeat myself, repeat myself. Apa yang saya kerjakan hanyalah saya mengulangi saya sendiri. But now I come to that holy place. Tetapi sekarang saya masuk di dalam ruangan kudus itu. You are Jesus, all glorious. Yeah.
So now as I enter Jadi into sekarang ketika saya the mulai masuk holy place, tempat kudus, my mind gets illuminated, pikiran saya mulai diterangi, my soul gets fed by the bread. jiwa saya mulai diberi makan oleh roti itu. Out there, Saudara lihat di luar there was sana, sacrifice, ada korban, there was cleansing. ada pembersihan. I did that. Saya sudah melewati itu. But now in the holy place, there's illumination, Tetapi sekarang di dalam ruangan kudus itu ada terang, where suddenly, di mana tiba-tiba without me realizing it, tanpa saya menyadarinya, I am quickened in my mind, saya dibangkitkan dalam pikiran saya. and suddenly, Dan tiba-tiba without me knowing, tanpa saya sadari, I start doing this. saya mulai melakukan ini. And now, Dan sekarang Makorate papal alfa, pielbe pielbe kanti manta. Suddenly I begin to pray in tongues. tiba-tiba saya mulai berdoa di dalam roh. I'm no longer repeating myself. Saya tidak lagi mengulangi diri saya. But why Tetapi mengapa? do we do this? Mengapa kita melakukan ini? How many have experienced that? Berapa banyak yang mengalami ini? Why? Mengapa saudara mengalami? Because the Holy Spirit now Karena Roh Kudus itu sekarang is quickening our body. mulai menguasai tubuh kita. We begin to feel almost lightheaded, Kita mulai merasa ringan and our tongue, dan lidah kita, our heavenly tongue, bahasa sorgawi kita becomes more precise. menjadi lebih tajam, lebih Our tepat. words become specific, Kata-kata kita mulai menjadi spesifik. and suddenly Dan tiba-tiba everything in us semua yang ada di dalam diri kita ini cries out. mulai berseru, Jesus, 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 Yesus, Jesus, Yesus. Jesus. Seeking begins. Mulai mencari. How many understand that? Berapa banyak yang saudara mengerti Put your ini? hands up high. Angkat tangan saudara tinggi. We asked for our requests in Kita the outer court, Kita meminta satu permohonan di and pelataran. Jesus said, now we seek. Dan sekarang Yesus berkata kita mencari. We seek Him. Kita mencari Dia. But you see, ladies and gentlemen, Tetapi saudara lihat di sini saudara-saudari, we haven't yet experienced kita masih belum mengalami the Holy of Holies. tempat ruang yang maha suci. And as we get real close, Dan ketika kita sudah hampir dekat sekali, we get quieter kita mulai menjadi lebih diam, and lebih tenang, quieter. dan lebih And tenang. we begin to experience Dan kita mulai menikmati, mengalami divine silence. keheningan ilahi. And now we begin hearing. Dan sekarang kita mulai mendengar. Can you hear the sound of heaven? Apakah saudara bisa mendengar suara surga? Like the sound Suara of many waters. banyak sekali air. And worship starts to arise from our spirit. Dan kemudian penyembahan itu mulai keluar And by dari roh ourselves, kita. and by ourselves, Dan ketika kita sendirian, the presence of God begins to take over. oh hadirat Tuhan mulai mengambil alih. And suddenly the tears are flowing. Dan kemudian tiba-tiba air mata itu mulai menetes. And out of our hearts, Dan mulai keluar dalam hati kita. Kudus, Kudus, La Tuhan. We start worshiping. Kita mulai menyembah. And what happens here Dan apa yang terjadi di sini is quietness. adalah satu keheningan. That's what David meant Itu yang Daud artikan by deep calling unto deep. dari samudra memanggil kepada samudra And atau then he made kedalaman kepada this, then kedalaman. he made this amazing statement. Dan dia membuat pernyataan yang luar biasa He ini. said, deep calls unto deep. Dia berkata deep, samudra memanggil This samudra. is Psalm 42 verse 7. Ini Mazmur 42 ayat yang ke-7. At the noise of thy
water spouts. Jadi samudra raya, kedalaman samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. What are water spouts? They are tornadoes in the ocean. Apa itu air terjun? Itu adalah seperti tornado di tengah-tengah samudra. And then he said this, he says, all thy waves and thy billows are gone over me. Dan kemudian dia berkata, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Pastor Agus, in the presence of Jesus, Pak Agus, di dalam hadirat Yesus, it's like a spiritual tornado takes place. oh, itu seperti satu tornado rohani yang terjadi. And the waves Dan kemudian gelombang of the presence of the Lord daripada hadirat Tuhan come at us. itu datang melingkupi kita. The second larger than the first, and the third larger than the second, and Gelombang the yang kedua lebih fourth besar, larger than gelombang the third. ketiga lebih besar dari It's yang just kedua. wave upon wave, Gelombang demi upon wave, gelombang demi gelombang. till every part of us Sampai semua bagian tubuh kita ini is saturated. itu sampai dipenuhi. Now we've been in prayer Kita sudah di dalam doa, for about 2 hours. ini mungkin sudah 2 jam. Over there, Di sana we were aware of time, kita itu masih sadar akan waktu. but time was lost in the Tetapi holy place. waktu itu sudah mulai tidak terasa di dalam tempat yang kudus. But in the Holy of Holies, Tetapi di dalam tempat yang maha kudus there's no time. sudah tidak ada waktu lagi. We enter into eternity right Kita here. mulai memasuki kekekalan di sini. That's it. Itulah. We are in the eternal presence of God. Kita ada di dalam hadirat Tuhan yang kekal. And when we come out, Ketika kita keluar, we come out with Him with us. kita keluar bersama-sama dengan Tuhan. His presence all over us. Oh, hadiratnya itu ada di sekeliling kita, memenuhi kita. People all around us can sense the presence of God now. Orang-orang di sekeliling kita pun bisa merasakan hadirat Tuhan itu. Because Karena. we have come out Karena kita sudah keluar with the presence of the Lord. dengan hadirat daripada Tuhan. Now, this is where Inilah di mana Isaac has to die. Ishak harus mati. This is something very important. Ini sesuatu yang sangat penting. When Abraham began to experience the presence of the Lord, Ketika Abraham mulai mengalami pengalaman hadirat Tuhan, God wanted to remove Isaac from his heart. oh, Tuhan mau meminggirkan atau mengeluarkan Ishak dari hatinya. Because God does not want to be challenged. Karena Tuhan itu tidak mau disaingi. God does not want to be challenged by an Isaac in our hearts. Oh, Tuhan tidak mau disaingi dengan adanya Ishak di dalam hati kita. This is where God demands all of us. Inilah saat yang dimana Tuhan menuntut semuanya dari kita. But every man and every woman and every boy and every girl has an Isaac in their hearts. Tetapi setiap pria, setiap wanita, setiap anak laki-laki dan anak-anak perempuan memiliki Ishak di dalam hati mereka. Isaac has to die. Ishak itu harus mati. You see my brother, you see my sister. Saudara lihat, saudaraku, saudariku. The Lord did not want to kill Isaac. Tuhan itu tidak mau membunuh Ishak. He wanted to kill Abraham. Tuhan itu mau membunuh Abraham. He wanted all of Abraham Dia mau semuanya dari Abraham. as he wants all of you. Itu sepertinya Tuhan mau saudara semua. This is what Jesus meant in Luke 14. Inilah yang dimaksud Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-14. And often we read the scripture and we ignore it. Sering kali kita membacanya tetapi kita mengabaikannya. In verse 26, he Di says, ayat yang ke-26 if dikatakan, any man will come after me and hate not his father and his mother and his wife and his children and his brothers, wow, jikalau and his brothers and his sisters and his own life also, he cannot, dear God, he cannot be my disciple.
Di ayat yang ke-26, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, Help me, come on. istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. He wants everything. Sebab Tuhan mau semuanya. You see, when you're in the presence of God Saudara lihat ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan and you are overwhelmed dan engkau sangat dipenuhi and you are so quiet, dan engkau sangat hening, He starts to talk to you. Tuhan mulai berbicara kepada engkau. You talk to Him over there, Engkau berbicara kepada Tuhan di sana, but He talks to you over here. tetapi Tuhan berbicara kepada saudara di sini. And He says to you, Dan Dia berkata kepada saudara, give me your Isaac. berikanlah Ishakmu kepadaku. If any man Jika setiap pria will not hate tidak akan membenci his father, ayahnya, his mother, ibunya, his wife, istrinya, his brothers, saudara-saudara laki-laki, his sisters, saudara perempuannya, his children, anak-anaknya, and his own life, bahkan nyawanya sendiri, he cannot be my disciple. dia tidak bisa menjadi muridku. This is where we have to surrender Disinilah kita harus menyerahkan. and say, Jesus, Yesus, I give you everything. aku memberikan kepadamu semuanya. I give you my family, Aku memberikan kepadamu keluargaku, my children, anak-anakku, my life. hidupku. I want you to be number one in my life. Aku mau engkau menjadi nomor satu dalam hidupku. Jesus, lover of my soul, Oh Yesus, kekasih jiwaku. let me to thy bosom fly. Oh, bawalah aku dalam dekapan tanganmu. This is where I want to experience Disinilah aku mau mengalami the fullness of the Master. kepenuhan dari Tuanku. And there he challenges me. Dan itu There mendorong saya. I'm challenged. Saya menjadi terdorong. Will I give up Apakah saya mau menyerahkan the things I love, hal-hal yang saya cintai, the people I love, orang-orang yang saya cintai, things in the way, hal-hal yang menghalangi jalan ini, relationships that don't belong, hal-hal yang tidak menghalangi kita, habits, kebiasaan, all kinds of things. oh ada banyak sekali. You have to surrender. Engkau harus menyerahkan. Catherine Kuhlman, Ibu Catherine Kuhlman, the reason God used her, Pastor Alex, kenapa Tuhan memakai dia, Pak Alex? because she experienced Karena dia mengalami Luke 14. Lukas pasal 14. She died. Dia mati. Mati. Jesus said, he said, Yesus berkata, dia berkata, whosoever doth not bear his cross and come after me, he cannot be my disciple. barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. A saint of God named Saint Augustine said, he said, you have formed us for yourself, and our hearts are restless without rest till they find their rest in you, Lord. Saint Augustine, seorang hamba Tuhan, berkata, Tuhan, Engkau, He said, you have formed us for yourself, oh Tuhan, Kau sudah membentuk kami hanya khusus bagimu and saja. our hearts are restless. They have no rest Dan hati kami tidak bisa tenang, mereka tidak punya ketenangan. until they find the rest in you. Sampai mereka menemukan ketenangan itu di dalam Engkau, Tuhan. The minute that happens, Pada saat itu terjadi, we experience Psalm 46:10, where we are kita still. mengalami Mazmur pasal 46 ayat yang It says, be ke-10. still and know I'm God. Dikatakan diamlah dan tenanglah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. You see, because now suddenly the abundance of God's presence brings silence. Tiba-tiba kelimpahan dari Tuhan itu mendatangkan satu keheningan. There are two kinds of people.
Ada dua tipe orang in the presence of God. di dalam hadirat Tuhan. Those that have nothing to say, Yang pertama yang tidak punya perkataan apa-apa untuk dikatakan. and those that are so full of God, they cannot say. Dan yang kedua adalah orang yang begitu penuh, dipenuhi oleh Tuhan sehingga tidak bisa berkata-kata. There are people that come in God's presence and they have nothing to tell them Ada orang yang datang dalam hadirat Tuhan dan dia tidak punya kata-kata untuk because they are empty. karena mereka itu kosong di dalamnya. But there are certain people Tetapi ada beberapa orang that are so full of God's presence, yang begitu penuh dengan hadirat Tuhan they can't even talk. sehingga mereka tidak bisa bercakap-cakap. You see, what's happened to them Jadi apa yang terjadi kepada mereka is Isaiah 57:10. adalah Yesaya 15 ayat yang ke-10, It says that Yesaya 57 ayat yang ke-10. self-effort is swallowed up. Usaha kita sendiri itu tidak bisa berbuat apa-apa. Our efforts are swallowed Usaha kita itu ditelan seperti ditelan. in the working of God. Di dalam pekerjaan Tuhan. Suddenly, it's not what we do; Sehingga tiba-tiba bukan apa yang kita kerjakan, it's what God is doing in all of us. tetapi apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita semua. This is when prayer without ceasing really begins. Inilah di mana berdoa tanpa putus itu dimulai. Now, silent prayer becomes God's presence. Tiba-tiba doa yang dalam hening itu menjadi hadirat Tuhan. Because see, in the presence of the Lord, we cannot shout. We cannot. Our soul is not stirred in the presence of God. Our soul is stilled in the presence of God. Sebab di dalam hadirat Tuhan itu kita tidak bisa berteriak. Sebab jiwa kita itu yang dipenuhi oleh hadirat Tuhan itu mengalami satu keheningan. And suddenly, Dan tiba-tiba silence becomes our prayer. keheningan itu menjadi doa kita. And now we begin to experience Psalm 91. Dan sekarang kita mulai mengalami Mazmur 91. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Orang yang duduk di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa akan duduk di dalam I will pelindungan. say of the Lord, He is my refuge, my Aku akan fortress. berkata bahwa Engkau adalah pelindungku dan bentengku. In Him will I trust. Hanya kepadamu lah saja aku percaya. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler. Engkau noisome akan pestilence. dibebaskan dari jerat penangkap burung. He shall cover thee with His shadow and feathers, and under His wings will you trust. Engkau akan dilindungi dengan sayapnya oleh Tuhan. No evil shall befall thee, no plague shall come nigh thy dwelling. Tidak ada tulah yang akan mendekat kepada kemahmu. Tidak ada malapetaka yang mendekat kepada rumahmu. This is where we experience what David wrote when he said, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence comes my help. Inilah di mana kita mengalami apa yang Daud katakan. Aku melayangkan pandanganku ke atas gunung-gunung. Di manakah datangnya pertolonganku? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Oh, pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Oh, penjagamu tidak akan terlelap, penjagamu tidak akan gagal. And this is exactly where Isaiah 40 is reality. Inilah di saatnya di mana Yesaya 40 itu menjadi kenyataan. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperbaharui kekuatannya. And something remarkable happens at this moment. Dan sesuatu yang dahsyat terjadi pada saat ini. We begin to experience what Paul talked about in Philippians Kita mulai mengalami apa yang Rasul Paulus ceritakan di dalam kitab Filipi when he wrote, ketika dia menulis. listen, this is Nah, awesome. dengarkan ini luar biasa. This is awesome. Ini dahsyat. This is where we begin to experience the sufferings of Jesus. Disinilah di mana kita mulai mengalami penderitaan dari Kristus. Because this is what he wrote. He said, Sebab inilah yang dia tulis. Dia berkata, yeah. He said that I may know him, verse 10, that I may know him and the power of his resurrection. supaya aku mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. And the fellowship of his sufferings. Dan persekutuan dalam penderitaannya. The fellowship of his suffering. Persekutuan di dalam penderitaannya. Pastor Alex, this is where we are transformed.
Pendeta Alex, inilah di mana kita ditransfigurasikan. The fellowship of his suffering means we begin to experience the very sufferings of the Messiah. We begin to identify with him, like Mother Basilia Schlink of Germany, that started the Sisterhood of Mary. She taught about the sufferings of the Messiah. Dan disinilah di mana kita diidentifikasikan dengan penderitaan Kristus, seperti hamba Tuhan itu berkata kita There was a mengalami great woman of God named Basilia Schlink. Basalia Sling, Yeah. seorang wanita yang dahsyat sekali. She lived in the presence of God. Dia hidup di dalam hadirat Tuhan. And she taught about the sufferings of Christ. Dia mengajarkan tentang penderitaan And daripada how Kristus. we can share in them. Bagaimana kita bisa memiliki persekutuan Paul dengannya. talked about that in Galatians when Paulus menuliskannya di dalam kitab when he Galatia. was fighting the Judaizers who were teaching legalism in the church. Karena pada waktu itu dia sedang melawan orang-orang Yudea yang mengajarkan And legalisme. basically he said, I want to be left alone because I carry in my body the sufferings of the Messiah, Christ. Dia berkata bahwa aku mau sendirian sebab di dalam tubuhku ini aku membawa penderitaan daripada Mesias. Jean Guyon talks about that in her books. Jim Gion menuliskannya dalam bukunya. One of the greatest women that ever lived. Seorang wanita yang dahsyat yang pernah hidup. Catherine Kuhlman talks about the sufferings of Jesus. Catherine Kuhlman juga menceritakan tentang penderitaan daripada Kristus. He is still the man of sorrows. Dia masih menjadi manusia yang We menderita. need to love him, Kita harus mencintai dia. comfort him, Kita menghiburnya, to adore him. untuk merindukannya.